यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी पटाखे की वजह से एक घर में धमाका हुआ और फिर आग लगी। कोलकाता के करीब हावड़ा में काली पूजा से पहले पटाखा बनाते वक्त यह धमाका हुआ है, जिससे घर के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स झुलस गया है। ये घटना शनिवार दोपहर हावड़ा के राम राजतला इलाके में अंबिका कुंडू लेन में हुई। 35 साल का आकाश हेला घर के गैराज में पटाखे बना रहा था। उसी दौरान अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से वहां रखे स्टॉक में धमाका होने लगा और आग फैल गई। इस घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस और फायर की टीम पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग पटाखा बनाते वक्त हुए विस्फोट से लगी है और पुलिस पटाखे की बात से इनकार कर रही है। আগুন লেগেছে সেটা তো এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। আগুনটা নিভে গেছে, একজনের ইনজুরি হয়েছে, তাকে পাঠানো হয়েছে, এখন ট্রিটমেন্ট চলছে। না বাজি আমরা এখনো পর্যন্ত না, আমরা FSL কে করেছি, রিকুইজিশন দিয়েছি। বাজি আমরা এখন আলাদাভাবে কিছু বুঝতে পারা যায়নি বাজি বা কোনো কারণ, শুধু নিচের ফ্লোরটাতেই লেগেছিল, সেটা আগুন নিয়ে। আমরা একটা খবর পাই যে এখানে একজনের নিচে কিছু বাজি বানাচ্ছিল, এবার তার ফলে একজন ইনজোর্ড হয়েছে। আপাতত যে আপডেট আছে আমাদের কাছে যে একজনের ইনজুরি আছে, কত পার্সেন্ট কি আছে সেটা আমাদের কাছে এখন এসে পৌঁছয়নি। বার্নিং আছে স্টিল এখানে, আর এখানে আমরা কুলিং প্রসেস করে দিয়েছি কমপ্লিট। এখানে আর কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই।